Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Presidente Bongbong Marcos Jr. uyon nga ablihan ang tax records ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaso sa dengue sa dakbayan sa Sugbo, padayong misaka. Accreditation alang sa motorcycle taxi platform providers sugdan sa LTFRB 7. Tinunan sa high school sa San Miguel, Bohol nga nag-bomb joke. Gisiko. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Presidente Bongbong Marcos Jr. misugot nga ablihan ang tax record ni Vice Presidente Sara Duterte ug ang kapikas niini nga si Attorney Manasseh Carpio. Subay kini sa padayong pagsukit-sukit sa giingong pagkadato sa maong pamilya sa impeachment court. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Malacanang nga gitugutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue nga ablihan ang tax records nilang Vice Presidente Sara Duterte ug banang si Attorney Manasseh Carpio. Gipaybaw kini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro subay sa inihimong pagduso sa tax records ni Duterte gikan sa BIR ngadto sa Senate Impeachment Court. Sumapa ni Castro nga igo lang gisunod sa presidente ang mga proseso nga nakalatid gikan sa balaod. Kabahin kini sa nimong pagsukit-sukit sa impeachment court, may tungod sa kalit nga pagdato sa pamilya ni Vice Presidente Duterte. Duga pa ni Castro nga kabahin lang usab kini sa nimong tinguha sa impeachment court ug sa mga nagduso nini nga mahibaw-an ang kamatuoran sa maong pasangil. But, yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Nagdumili una sa pagkomento ang tigpamaba sa defense team nga sa Attorney Michael Powa human masayod sa maong kalambuan. May numdumang giduso sa impeachment court ang sabina aron makakuha sa maong tax records. Subay sa pagsukit-sukit sa paggamit sa panudlanan. Lakip sa mga gipang-isyuhan og sabpinas mao ang BIR, Anti-Money Laundering Council kon AMLAC og pipila ka mga bangko. Tuod nini, nakita ni Castro nga igo lang gibuhat ni Marcos Jr. among clearance aron lang ipatigbabaw ang kamatuoran. At hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang ating nadinig. Hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. Ian Navarro, CCTN News. Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office kanunay nga nagmonitor karon sa sitwasyon ilabi na nga ang kalit nga mga pag-uwan. Samtang pipila ka mga residente sa barangay Kabangkalan nanawagan og solusyon sa pagbaha sa ilang lugar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Nagamit na lang og balsa kining usa ka residente sa compound sa Barangay Kabangkalan aron pagpasakay sa iyang anak nga estudyante aron dili mabasa sa nagpundong tubig gawas sa ilang panimay. Ang video kuha ni Christine Cagara ni atong Lunes. Matud niya nga nihubas lang ang pagbaha ni adtong Martes. Kini subay na sa nagsunod-sunod nga pag-uwan ni atong Biyernes ug weekend. Bisan pa man sa paggamit og pump sa mga residente ug sa barangay, matud niya nga dugay gihapon mihubas ang tubig. Ang ilang lugar duol sa ML Quezon Street adunay lamakan nga nahimong catch basin kung adunay kusog nga uwan. Mao kini karon ang ilang gikabalakan, hilabi na nga nagsige gihapon ang pag-uwan-uwan. Ang lamok-lamok pa kay Susi, once bako ang dengue daghan may mga bata. Ba niya hasol, dili ka ba ang kahasol sir oy, mo nang need yun may help kay mahimo sila private pero part man sa sa komunidad. So we need help, we need assistance sa Jud. Di man sa nidirikan sa amo gikan kay sa gawas. Matud ni Kapitan Francis Carlo Remedio nga nakigalayo na sila sa usa ka establishmento aron mabalik ang agianan sa tubig. Kasi babaan mong ilang itapunan. So, moto ako ipag-istoryahan nga ilang ang ablihan, misal kamay lang ang diametro para continuous na niya po ng aga. Sa kung dili sa kaba sa ila, alisimple mabahin ang aga sa tubig ko na dili makabaha dun sa sulod na katong panimalay sa katong mga dulpo. Samtang ang Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office nagpadayon usab sa pagmonitor sa panahon. Nagpabilin nga nakaalerto ang ilang opisina tungod sa posibilidad sa kalit nga kusog nga pag-uwan. Padayon ang koordinasyon sa CDRMO uban sa mga Barangay Emergency Response Team aron sa pagmonitor sa nagkadayang lugar hilabi na sa sagad bahaan nga dapit. Padayon na sila grikorida ng tao. Kaya ito, ang ipasakto ng mga tao. Karon ikuwan na mag-yun. Bagat, di na ito alagis, dili mo kumpiyansa kay makita man nato, no? Mas natin man nato for the past few days, ang uwan, di makalimutan kung uwan, init. So, man na siya kabagat nato. And of course, nabitay na sinabi yung El Nino. So, ang pasabutan na kung kauwan sa panagsan. Sumaan ni Ibanez, nagpabilin nga parehas ang mga lugar nga apektado sa pagbaha apan mas paspas na karon ang paghubas sa tubig itandi sa una. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ni sangpot sa grabing pagbaha ang kusog nga pag-uwan sa dakbayan sa Sugbo sukad niadtong Huwebes sa Udto. Matod sa Pag-asa Visayas nga gipailawom sa thunderstorm advisory ang Cebu kun ang Metro Cebu. Diin gilauman nga ang moderate hangtod sa kusog nga pag-uwan ingon man ang paghaguros sa hangin. Gipasabot sa weather specialist nila ni Jomer Liclarino nga nasinati ang bating lakat sa panahon tungod sa localized thunderstorm. Tungod niini natala ang taas nga pagbaha sa pipila ka mga dapit sa syudad. Apil na ang Barangay Tisa, Labangon ug Guadalupe. Natagamtaman usab ang pagbugat sa trapiko ang pipila ka mga kalsada human nga naglikay ang mga motorsiklo sa grabe nga lunop. Matod sa Cebu City DRRMO nga daling mirespondi ang ilang mga sakop aron tabangan ang mga apektadong residente. Ihap sa mga nataptan sa dingge sa Cebu City niabot nagkapin usa ka libo gikan sa Enero hangtod sa Hulyo ning tuiga. Tungod kini sa mga nagpundong tubig sa kanal ug uban pa human kini sa mga pagbaha. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa gitunol nga ihap gikan sa City Health Department, niabot na og 1,228 ang natalang dengue cases sa dakbayan sa Sugbo gikan Enero hangtod Hulyo 18 ning tuiga. Sa mong datos, anasa na po ang adunay dengue-related deaths. Mas taas ang kasamtangang dengue cases og 12% itandi sa 1,093 ka mga kasong natala sa susamang panahon nitong 2025. Kung per barangay ang hisgutan, nag-una ang Barangay Guadalupe sa adunay labing daghang dengue cases di niabot kini og 80. Gisundan kini sa Barangay Basak San Nicolas, Lahog, Labangon, Tisa, Mambaling, Kalunasan, Punta Princesa, Pasil, Kamputhaw, Dulho, Kiot ug Talamban. Gitumbok ni Consel Dave Tumulak, kinsang Disaster Council Chair, ang nasinating mga pagbaha human sa sagunsong pagbunok sa uwan. Ilabi na nga adunay mga kanal ug uban pang agianan sa tubig ang adunay nagpundong stagnant water nga gihimong itluganan sa mga lamok nga naidalang dengue virus. Daghang mga kanal ang nagstagnant. Nakalimutan paglimpyo ug paghawan sa mga basura nga nakaali hinuon sa dagan sa tubig.
nga mao'y naitlugan sa mga lamok nga nagda og dengue. Nakaalerto hinon ng mga tambalanan kung ugaling modaghan ang makasinati og sintomas sa dengue. Pipila sa mga sintomas nga bantayan mao ang taas nga hilanat, paglabad sa ulo ug pagpanakit sa lawas, pagpamuwas sa panit, kaluya ug uban pa. Giaghat itumulak ang mga nakasinati sa mong sintomas nga magpahiling na dayon sa doktor. Aron usab kalikayan ang dengue, giawhag ang mga tinugyanan sa panglawas ngadto sa publiko nga hinluon ang palibot, ilabi na ang pagyabo sa mga nagpundong tubig, ingon man paggamit og insect repellent aron adunay igong proteksyon batok sa lamok. Sayod unsay programa sa barangay saon sa pagsumpo ang dengue. Mga barangay officials palihog lang sa pag-coordinate sa atong health department para maplano unsaon pagsumpo ang makamatay nga dengue diha sa inyong barangay. Magtinabangay kita para dili budaghan ang kaso sa dengue sa atong dakbayan. Ian Navarro, CCTN News. Hinabang gikan sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo alang sa mga apektadong Typhoon Tino, gipanghatag na sa 76 ka mga barangay human kini dulan sa duha ka human sa dulan siya pila ka buwan nga pagpaabot tungod sa gihimo nga mga pagproseso. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Human sa dulan siyam kabuan nga pagpaabot, hingpit ng giapod sa Cebu City Government ang financial aid ngadto sa mga nakalingkawas na sa Typhoon Tino niadtong November 2025. Dungan kining gihimo sa 76 ka mga barangay sa syudad sa Sugbo ug magpadayon sud sa 11 ka adlaw. Kapin 41,000 ka mga pamilya ang makaapod sa giandam nga 100 million pesos nga emergency cash assistance gikan sa syudad. Makadawat og 5,000 pesos ang adunay totally damaged nga panimay, samtang 2,500 pesos usab alang sa partially damaged. Sa dihang giduaw ni Mayor Nestor Archival ang distribution sa hinabang sa Barangay Lahug, gipahinomduman niya ang mga nakadawat nini nga gamito na mong tabang sa mahinungdanom paagi. Ako din ang interview pa kanina nga ang ilang balay, although nitindog na, daghan pang kulangan. Ang uban ay atop na temporary, niya mag-uwan, magtuo. Nahimong hapsay ang pag-apod sa hinabang sa Barangay Lahug nga doon ay 253 ka mga beneficiaries. Samtang gidagsa sa mga taga-Barangay Dulo Fatima ang Cebu City Sports Institute nga mao ang pagsugod daw sab sa emergency cash assistance. Dulan 3,000 ka mga beneficiaries ang natala gikan sa mong barangay. Hugot kay gipatuman sa Department of Social Welfare Services ang mga lagda sa pagpang-apod ubos sa gipatumang guidelines. Taas-taas pa man ang gihatag nga higayon, 11 pa man kung makaari sila. So kung unsa pod ang ato trupod sa ato ang mga departments kay nga ato ang paghatag sa Typhoon Tino dili lang kay accomplishment pod sa DSWS kundi accomplishment sa tibuok Cebu City Government. Binibin sa mga opisyal nga nadugay ang pag-apod sa hinabang ngadto sa mga nabagyohan tungod sa appropriation sa pundo o pagsusi sa listahan. Pagkatani nato nya dili man gyud ni nana nga makuha dayon nato. Naay sa emergency fund nato tong quick response na kwarta makuha to para pagpanghatag sa pagkaon. Pero kaning mga assistance like housing assistance inani dili inani ka kusog, no? Na may guidelines nga gi-adapt na mo gikan sa national government. So ang guidelines sa national government through DSWD is totally, partially, and submerged. So pasabot ang katong mga submerged katong nabahaan, so gi-include sad siya o account. Hinuon gihangop sa mga beneficiaries ang nadawat nga hinabang gikan sa syudad human sa taas-taas nga pagpaabot. Ilabi na nga magamit kini sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa panimay. Nakamagyud ko sa kilid sa kanang baha gid magigiagyan akong balay. Nakuha gyud tanan akong mga kuan gamit. Destroy gyud tanan niya. Especially akong balay nga guba gid pudaan. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, accreditation alang sa motorcycle taxi platform providers sugdan sa LTFRB 7. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Doc? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan, bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa ato mga balita, sugdan sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board ang accreditation alang sa mga motorcycle taxi platform mga providers karong Agosto 5. Samtang padayon ang pagpanawat og applications alang sa mga provisional authority to operate alang sa motorcycle taxi rider niya nga panahuna. Matod sa LTFRB nga magdepende ang accreditation sa MTPP ug ang paghatag og provisional authority sa igong gidaghanon sa mga riders nga gi-allocate sa Technical Working Group. Gisiguro usab ni LTFRB Chairperson Bigor Mendoza nga himuon nga hapsay ang maong proseso aron makabaton og lehitimong grupo ang mga motorcycle taxi riders nga magbiyahe sa kadalanan.
Siyudad sa Mandawi nag-benchmarking sa Iloilo City alang sa pamaagi sa pagpalambo sa operasyon sa pampublikong merkado sa Mandawi. Usa sa tinguha ang pagpauswag sa waste management. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nibisita ang mga opisyal sa syudad sa Mandawi sa Iloilo City alang sa benchmarking pagkaton sa maayong practices pagdumala sa pampublikong merkado. Mato ni Konsehal Carlo Fortuna nga lakip sa gituran ang ilang sistema sa operasyon sa merkado ug ang ilang gipatuman nga public-private partnership. Mato niya nga nahimo ang pagpalambo sa merkado sa Iloilo pinaagi sa pakigtambayayong sa pribadong sektor. Din adunay bahin sa building nga gigamit alang sa commercial space samtang ang nahabiling bahin mao ang gipalambo nga merkado. Market mo to ilang billions just to complete the entire project. But again, user experience of mamaligyan dito nindot kayo kay so di mo merkado isa. Pero dili the usual na hubo. Basa, baho. Limpyo di kayo sa upside kayo. Matod sa konsehal nga ang public-private partnership usa sa mga kapilian nga mahimong tan-awon sa Mandawi aron mapaayo ang merkado nga dili bugat ang gasto sa lokal nga kagamhanan. Apan iyang gipasiugda nga importante nga dili makaapekto sa mga mamaligyaay pinaagi sa makatarungang bayad sa pwesto. Sa pagkakaron, gustong mapalambo ang kalimpyo ug kahapsay sa merkado sa Mandawi. Si Engineer Antonio Antilio, consultant sa syudad sa Public Market Environmental Impact Assessment and Compliance, ni paambit sa pagpalambo pa sa kahinlo. Like in your household, hindi ka mo limpyo like every day. Problema gila. Housekeeping is the name of the game. In every setting, sa balay, commercial establishment, public market, any structure. Sa industry, small sa Japan. So regular housekeeping, regular. Don't let the basura stay there for the year or 1 year or what. Mary Rose Sagarino, CCTN News. May panalipod si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa nahimong presensya sa nakalabay nga laing State of the Nation address sa kauluhan niadtong Lunes. Atol sa pagpanghatag sa fuel subsidy sa mga habal-habal drivers didto sa San Fernando, gitataw ni Baricuatro nga igo lang niyang gitahod ang katungdanan sa gobyerno. Ilabi na nga apil ang sugbo sa mga gibubuan og pundo gikan sa nasudnong kagamhanan aron matabangan ang mga apikadong dapit sa kusog nga linog ug bagyo sa miaging tuig. Suma pausab ni Baricuatro nga kabahin lang usab sa iyang katungdanan isip chairperson sa Regional Development Council 7 ingon man sa Regional Development Committee Visayas Area. Committee nga nakita hinuon ni Baricuatro nga matud pa dili puros mga taga Cebu ang hilabihang nanaway kaniya pinagi sa social media post. Ganong dili man ta mo adto nga we respect authority. You know, as a provincial government, we respect authority. Ang kaning mga bashers, dili ni sila mga Cebuano, mga trolls ni, mga binayra ni. Kaya mga Cebuano, dili mga ingon ana, ang mga Cebuano, we are known to be kind and loving people. Mapugos ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa pagpamalit og mga luna aron mahuman ang nahabiling pieces sa Cebu Bus Rapid Transit. Matod ni Mayor Nestor Archibald nga giandam sa nasudnong kagamhanan ang 900 milyones ka pesos alang sa pagpamalit og mga luna nga agianan sa maong karsada. Nakita usab sa mayor nga nadlangay ang pagproseso tungod sa road right of way ilabi na sa habig sa F. Bistel Street paingon na sa SRP. Human nga kun humanon sa dakbayan ang tanan nga gikinahanglang mga papilis aron maproseso na ang pagbayad ngadto sa mga tag-iya sa luna nga maagian sa CBRT. Nakatala ang Land Transportation Office kon LTO7 og 160 ka mga traffic violations human sa duha ka adlaw nila nga operasyon sa probinsya sa Sugbo. Gipanguluhan kini ni Regional Director Attorney Wendell Dinglasan sa tinguha nga mapakusgan pa ang pagpatuman sa mga lagda sa trapiko. Sagad sa mga nagmalapason, wa ni gamit og seatbelt o helmet. Ingon man ang uban nakalapas usab sa Land Transportation and Traffic Code. Na-impound usab ang sa LTO7 ang tulo ka mga dili rehistradong motor ug duha ka mga kolorom vans. Suma pa ni Dinglasan nga kabahin lang kini sa subsub nilang kampanya sa pagpatuman sa mga balaod alang sa mas luwas nga biyahe sa karsada.
Susunod, tinunan sa high school sa San Miguel, Bohol nga nag-bomb joke, gisiko. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana.
Bata pa gani ka kayo. Nagpuyab-puyab na ka. Kinsa man ang mga masakitin ako din karon ha, kinsa? Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, tinunan sa high school dito sa lungsod sa San Miguel, Bohol, ang gidakop human nga mag-bomb joke sa iyang mga classmate pinagi sa chat. Responsable miangkon nga sa salaod apan gihimakak nga dunay bomba nga mubuto sa tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tinunaan nga nagpadalag nga mensahe siya nga mga classmate nga doon ay bomba nga mabuto siya nga tunghaan nga mao ang San Miguel Technical Vocational High School dito sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Ang dalig nadakpan sa mga pulis o gidakdang pasakaan kining kaso. Among tinunaan giilalang sa alias nga si Ray nga nagpahirosab sa mao nga lungsod. Sa investigasyon sa kapulisan nga nitong Hulyo 28, 2026, nagpadalag mensahe sa iyang mga classmate si Ray pinagi sa chat nga nagkanayon nga mabungkag ng building ninyo. Dalit ni nga mikatap sa sulod sa campus o nga nakapaalarma sa mga tinunaan o sa mga magtutudlo nini nga mahinungdan nga gitaho dahil nila kini sa kapulisan. Mihimo gilero investigasyon ang mga pulis og nasuta nga gikan gyud kini kang alias Ray ang maong mensahe. Siyang extrajudicial confession nga gihimo uban sa abogado, iyang giangkon nga nahimo niya kadto pinagi sa komedya lang o prank alang sa iyang mga classmate. Iyang gimutyag nga wala kini kamaturan kay ang iyang tumong mao lang ang makuha ang atensyon sa iyang mga classmate human giingong nga gibuli ang iyang manghud. Tungod sa gihimo ni alias Ray nagandam na og mga dokumento ang kapulisan
kapulisan alang sa pagpasakag kaso nini sa kalapasan sa Presidential Decree 1727 kung anti-bomb joke law. Giawhag sa Bohol Police Provincial Office ang publiko, ilabi na sa mga batanon nga mga tinun-an nga dili mahimong komedya ang paghulga og mumba. Bisan kini giila nila nga komedya og prank lamang apan dunay balaod nga nagdili nini sanglit maghatag kini kahadlok sa publiko ug dunay silot nga nagpaabot sa muhimo nini. Gidayeg sa hipis sa kapulisan sa Dalwigan sa Bohol, Colonel Patricio Digay Jr. ang iyang mga sakop sa dili nga pagsulban sa mga kaso o gipasalig niya sa katawhan sa mga lalawigan nga ang Bohol o sa kaluwas nga dapit. Arnold Bustamante, CCTV News. Kagamanan sa probinsya sa Sugbo, padayon nga naghatag og subsidy alang sa mga habal-habal driver sa probinsya sa Sugbo. Kagamanan mi klaro nga part-time habal-habal drivers dili makadawat sa maong nga tabang. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Nagpadayon ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa pagpanghatag og fuel assistance alang kini sa mga habal-habal drivers nga nalakip sa labing naapektahan sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa nasod. Moabot sa 1,500 ka mga habal-habal drivers sa lungsod sa Sibunga ug San Fernando ang nakadawat og tag 3,000 pesos nga cash assistance isip subsidy sa gasolina. Base sa uwing monitoring, niabot sa 90 pesos ang presyo sa lana, subay kini sa pagpatuman sa ikatulong semana sa usbaw sa mga oil companies. Sa Metro Cebu natala ang moabot sa 88 pesos ngadto na sa 93 pesos ang litro sa gasolina. Samtang moabot sab sa 90 pesos ngadto na sa 91 pesos matag litro sa diesel. Hinuon, doon na pa'y mga gasoline stations nga namaligya og lana nga anaa pa sa 84 pesos ang litro sa diesel ug 72 pesos ang litro sa gasolina. Gawas ni ini, nakadawat sab ang mga benepisyaryo og tag 10 kilos nga bugas ubo sa bigay-bigas para sa masa program sa nasudnong kagamhanan. Kalakip sa giapod-apod usab atol sa pagbisita ni Cebu Governor Pamela Bare 4 ang mga kahimanan alang sa mga mag-uuma og livestock racers. Kini sama sa walking type tractor, mga utanon og fruit seedlings, livestock vaccines ug veterinary supplies. Magpadayon ang pagpang-apod-apod sa kagamhanan sa subsidy ngadto sa mga habal-habal drivers sa mosunod pang mga adlaw. Una na gipababaw sa kagamhanan nga malapkip sa mga makadawat ni ini kadtong lumulupyo sa probinsya nga ang panginabuhian mao lamang ang pagpamasahero kinahanglan sab nga duna kini driver's license, dili part-time habal-habal driver ug wala kini malista sa lain pang fuel subsidies. RV Veloso, CCTN News. Kapin usa ka gatos ka mga police personnel sa Central Visayas nga misaka ang ranggo dungan sila nga nanumpa og gitauran sa ilang bag-ong insignia nga gisaksihan usab sa ilang sakop sa pamilya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 119 ka mga police personnel sa Police Regional Office 7 ang hingpit ngami okupar silang taas nga posisyon human mosakang ilang tagsa-tagsa ka mga ranggo. Gihimo ang dungan nga oath-taking, downing og pinning of ranks sa mga bag-ong nga mga na-promote ngadto sa second level uniform personnel nga gipahigayon sa Camp Serio Osmeña Sr. nga mo'y kampo sa kapulisan sa Central Visayas. Ang maong nga seremony tipik og kamahin sa first cycle calendar year 2026 second level uniform personnel regular promotion program nga gipangunuhan ni Police Brigadier General Isagani Fitisanan, ang Deputy Regional Director for Administration sa Piero 7 nga mao'y ni-administer sa pagpanumpa sa mga bagong na-promote nga mga personnel. Sa 119 ka mga na-promote, naglangkob kini sa 25 ka mga police captains nga nahimong police majors, 11 ka mga police lieutenant kadto na sa pagka-police captain, napuno ka mga police executive master sergeants na-promote pagka-police lieutenants, 2 ka police chief master sergeants nga nahimong police executive master sergeants, 7 ka mga police senior master sergeants nahimong police chief master sergeants, 8 ka mga police master sergeants ngadto sa pagka-police senior master sergeants, 11 ka police staff sergeants na promote pagka-police master sergeants, 20 ka mga police corporals nga na-promote ngadto na sa pagka-police staff sergeants ug 25 ka mga patrolman misaka sila sa pagka-police corporals. Sa ihang mensahe matod ni General Fitisanan, iyang gipahinumduman ang mao nga mga bag-o nga na-promote nga sa matag taas sa ilang ranggo nagdala kining dako nga responsibilidad ug tulumagon. Iyang gihunagway nga ang promotion labaw pa kini sa mga pasidungog nga nakabot subay sila nga nahimo kini nagpasabot sa ilang nga mapadayunon nga serbisyo sa katawhan. Awhag niya sa mao nga mga police personnel nga ipabilin ang pagpakita sa taas nga standard sa professionalism, integrity, humility ug ethical leadership. Samtang nagpadayon sila nga pinanumpa ang trabaho nga mao ang paghatag og proteksyon sa kinabuhi sa katawhan, pagpreserbar sa kalinaw ug pagpanalipod sa hustisya.
pamilya. Gihagit usab niya kini nga pamatud-an nila matag adlaw nga sila angayan og tako sa mga ranggo nga ilahang gagitao sila nga abaga ug bukton pinagi sa maayong performance, sound judgment ug walay pagluban nga dedikasyon sa trabaho. Ang gihimong oath-taking gitambungan kini sa mga membro sa ilang pamilya ug kabanay sa mga pulis personnel. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hantod ugma dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.